Muchas gracias por estar aquí para otro episodio de Un Viaje de Transformación. Thanks so much for being here in another episode of A Journey of Transformation. También sentimos mucha gratitud por todos los mensajes de amor con la sesión de la semana pasada. We also feel very grateful for all the messages of love that were sent on the last episode last week. Y si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o alguna situación que quieran compartir, So if any of you have another question or any situation you want to share, les damos la bienvenida para que lo hagan a través del chat o we welcome you so you can send it through the chat. a las personas que están aquí en Zoom que pueden levantar su mano. Or the persons are here on Zoom, you can raise your hand. El Zoom está abierto para nuestros amigos de Tribu de Cristo. The Zoom is open for our friends of the Tribu de Cristo or Tribe of Christ. Y así que si ustedes quieren participar del Zoom, pueden unirse a Tribu de Cristo. So if you want to be part En of the español. Zoom room, you can join the Tribu de Cristo in Spanish. Well, thank you, everyone. Is Deborah there? Wow, gracias a todos. Yeah, from last week, it felt very deep. De la semana pasada se sentía muy profundo. And we felt to continue on with the theme of relationships. Y sentimos continuar con el tema de relaciones. Sí, para empezar sentíamos leer unas citas. So to start, we were feeling to read quotes. Kenneth va a leer en inglés y en español. Ken will read it in English and I will read it in Spanish. So am I starting? Sure. One sentence and then I... All right. Yeah. Let him uncover the hidden spark of beauty in your relationships and show it to you. Permite que él descubra la chispa de belleza que se encuentra oculta en tus relaciones y te la revele. Its loveliness will so attract you that you will be unwilling ever to lose the sight of it again. Su belleza te atraerá tanto que no estarás dispuesto a perderla de vista nuevamente. And you will let this spark transform the relationship so you can see it more and more. Y dejarás que esta chispa transforme la relación de modo que la puedas ver más y más. For you will want it more and become increasingly unwilling to let it be hidden from you. Pues la desearás más y más y estarás cada vez menos dispuesto a que esté oculta de ti. And you will learn to seek for and establish the conditions in which this beauty can be seen. Y aprenderás a buscar y a establecer las condiciones en las que esta belleza se puede ver. Yeah, so I think relationships have been very something I struggle with. Sí, siento que las relaciones son algo en las que tengo mucho, que me cuestan un montón. As so much seems to come up in them. Ya que muchas cosas surgen en ellas. And how do we truly relate to one another? Y cómo realmente nos relacionamos unos a otros. Yeah, how do we be? Cómo somos. And often it feels like being lost in the relationship. Y frecuentemente se siente como estar perdido en la relación. Yeah, not knowing who I am in it. No saber quién soy en ello. And we seemingly notice that all relationships are different. Y aparentemente notamos que todas las relaciones son diferentes. They bring new things to us. Surgen nuevas cosas para nosotros. For our healing to see. Para nuestra sanación, para ver. Yeah. And so it seems very challenging to be able to navigate all of this. Entonces parece muy desafiante poder navegar a través de todo esto. Yeah. And so now, thank God we have a Course in Miracles. Entonces, bueno, ahora gracias a Dios tenemos un curso de milagros.
to help us to see that actually there's this beauty underneath all of our relationships. para que podamos ver toda esta belleza que hay detrás de todas estas relaciones. And yet it seems so challenging to get to that miracle. Y sin embargo, parece muy desafiante llegar a ese milagro. Yeah. So that takes this full commitment to the miracle. Entonces esto toma este compromiso total al milagro Yeah. And to a full transformation. y a nuestra total transformación. So we can see everybody the same. Así que podemos ver a todos igual. And as he teaches us, as you see one brother, Y como él dice, ves a un hermano, you can see them all. los puedes ver a todos. Yeah. And so as Jesus teaches us, we just need to forgive one. Entonces, como Jesús nos enseña, simplemente tenemos que perdonar a uno. Yeah. And so every instant, Entonces, cada instante we have this opportunity to see the Christ in one another. tenemos la oportunidad de ver el Cristo en cada uno. That was actually the film that we watched with David this week. Realmente esa ha Awesome. sido la filmación que hemos visto en la película con David la anterior semana. It was called The Three Christs, Se llamaban Los Tres Cristos and they all believed that they were Jesus Christ, y todos creían que eran Jesucristo. and they lived in a psychiatric ward, Y vivían en un lugar psiquiátrico and they decided to bring them together y decidieron juntarlos a los tres to begin the healing. para que empiece la sanación. And in the beginning, they didn't want to come together Y al principio no querían acercarse because they were all Jesus, porque todos eran Jesús and they wanted to be addressed in that way. y querían que se los vea de esa manera. And then there became a little bit of acceptance. Y luego empezó a haber un poco de aceptación. And it was like, okay, they're delusional. Y es 'Cause como, I'm the sí, Christ. ellos están locos, yo soy el Cristo, But I can accept them. pero los puedo aceptar. But then slowly over time, Pero después, poco a poco, there became more kindness with one another. empezaron a ser un poco más amables unos a los otros. For example, one of them couldn't read very well, Por ejemplo, uno de ellos no podía leer muy bien, small writing. era como muy pequeño. And so the other one wrote out the song with bigger chords and letters for him. Entonces uno de ellos escribió la canción con letras más grandes And he gave it to him. y se lo dio a él. And you could start to feel the kindness. Y podía sentir la amabilidad. And so in a lot of our relationships, Entonces en muchas de nuestras relaciones it feels like we have to go through many steps to get to that kindness. parece que tenemos que ir por medio de muchos pasos para llegar a esa amabilidad. Particularly as often we don't feel that we've chosen all of our relationships. Particularmente parece que no escogemos todas nuestras relaciones. And we feel like, why am I stuck with this one? Y es como, ¿por qué estoy estancado con este? Yeah, what have I done wrong? ¿Qué he hecho mal? But that really is like the belief in two people. Pero esa es la creencia en dos personas. Yeah. And that other Y ese otro is there to show us what's hidden in our own mind that we can't see. está para mostrarnos lo que está escondido en nuestra mente que no podemos ver. And that's why they've come. Y por eso vienen. And then, of course, these annoyances start to come up. Entonces nos molesta porque empieza a surgir esto. And even in the beginning, you might like that person, seemingly. Y al principio puede parecer que no te gusta esa persona. But then slowly the ego gets hold of it De alguna manera el ego se agarra de eso and starts bringing up the hate. y empieza a traer todo el odio. Yeah. So, of course, where the ego always wants to separate, Entonces, por supuesto, cuando el ego quiere separar, it feels easier not to go towards one another. parece mucho más fácil no ir a acercarnos unos a los otros. Because it's not really about going towards the other. Porque no se trata de ir hacia el otro, It's about going towards what we believe. es ir acerca de lo que creemos. Yeah. And so I had a beautiful experience here the other day with my friend. Entonces, sí, yo tuve una experiencia muy hermosa el anterior día con mi amiga. Yeah. She had gone through a lot. Ella ha ido a través de mucho, She expressed a lot. ella ha expresado mucho And it was really around self-hatred. y en realidad ha sido mucho sobre el autoodio And it was a huge release. y ha sido una gran liberación.
And we all felt the experience of it. Y todos sentimos la experiencia de eso. It rippled out to the universe, really. Es como que llegó a todo el universo. And so we ended up sitting in the kitchen together. Y terminamos sentándonos en la cocina juntos. And I thanked her for the experience. Y le agradecí por la experiencia. And we started talking. Y empezamos a hablar. And these words came to me. Y estas palabras vinieron a mí. And I said, you know, Yeah. what is it to be really real? Y yo le dije, ¿qué es lo que parece ser tan real? To be really authentic? Que parece realmente auténtico. Because I have no idea Porque yo no tengo idea. what that is. ¿Qué es eso? And in that moment, Y en we ese shared momento from it. We shared from compartimos. it. And then it was like my prayer was answered. Y es como si mi oración hubiera sido respondida. Because we just started looking at each other. Porque empezamos a vernos unos a los otros. We just gazed at one another. Simplemente nos miramos. And first of all, I felt frightened. Y al principio tenía miedo. But then I saw her as flickering light. Pero empecé a ver como que esta luz parpadeante. And it was like she was a hologram. Y parecía que era un holograma. And everything was just still and silent. Y todo era muy quieto y silencioso. Yeah. And it was like Jesus was saying, this is what's real. Y es como Jesús estuviera diciendo, esto es lo que es real. It's beyond all the words. Es más allá de las palabras. It's beyond the relationship of the bodies. Es más allá de las relaciones con los cuerpos. So it felt like a relating on another level. Era como relacionarnos a otro nivel. And so we would talk a little bit, Entonces empezamos a hablar un poco. and then we would sort of go back to this eye gazing for a little bit. Y después volvimos a esta mirada uno al otro. And it was almost like these contrast experiences. Y había como que estas experiencias de contraste. But we were questioning together, you know, our beliefs. Pero estábamos cuestionando nuestras creencias juntos. And then when that stopped, Entonces cuando eso paró, it was just back to this presence. era de nuevo esta presencia. And so after this, I said, can I share something? Y después de esto le dije, ¿puedo compartir algo? And it felt important to share Y se sintió importante compartir, because I didn't really want to share it. porque realmente no quería compartirlo. So I said, when I started looking at you, I actually felt frightened. Y le dije, cuando te empecé a mirar, en realidad me sentía miedo. And it was just in saying that was enough. Y me estaba mostrando que eso era suficiente. And then once I said that, Y una vez que dije eso, the thought came, el pensamiento vino. yeah, I don't like sharing those thoughts Vino, no me gusta compartir estos pensamientos, because I'm supposed to be strong. porque se supone que tengo que ser fuerte. And I said to her, and it felt like really male. Y se sintió algo como muy masculino. And I'm done with this. Y he terminado con esto. I don't want to be strong anymore. Ya no quiero ser fuerte más. And then from that, I started crying. Y desde ahí empecé a llorar. And so I could feel this release, and we were also laughing about it too. Y pude sentir esta liberación y los dos estábamos riendo acerca de And ello. now as I'm reflecting on the Yeah. whole experience, Y ahora que estoy reflexionando de toda esta experiencia, it was like the experience was going beyond male, female, la experiencia estaba yendo más allá de masculino, femenino, when we were just eye gazing. simplemente cuando estábamos mirándolos a los ojos. Like none of that mattered. Nada de eso importaba. You could just feel the joy and the peace. Simplemente podía sentir la alegría y la paz. And then when I went back to myself, Y cuando volví a mí mismo, it was like, I'm just done with relating through this identity. dije, he acabado con terminar, conseguir relacionándome a través de esta identidad. Yeah, and so we spoke a little longer, Entonces hablamos un poco más. and then it was time for me to leave. Era el momento de que yo me vaya. And then we just went and had a hug. I just went to hug her. Y simplemente la abracé. And then I just started crying on her shoulder. Y simplemente empecé a llorar en su hombro. And it was like really like deep. Y realmente fue profundo.
And she just held me, y ella simplemente me sostuvo and I felt comforted. y me sentí consolado. I didn't really know why I was crying. Ni siquiera sabía por qué estaba llorando. It was like some sort of release that was deeper. Era una liberación que simplemente se sentía profundo. Like we can relate so much more deeper than we can imagine. Como nos podemos relacionar mucho más profundo de lo que podemos imaginar. And it was like just this opportunity for us just to release. Y simplemente era esta oportunidad simplemente de liberar. And because before she'd had her release of her self-hatred, Y porque ella antes tenía todo este auto-odio, she was like very open and relaxed. ella estaba como muy abierta y relajada porque ya había soltado eso. And I think in that gave me the opportunity to release whatever I needed to release. Entonces me dio la oportunidad para liberar lo que sea que se tenía que liberar. So I thought it was actually beautiful that my prayer had been answered in that moment. Entonces pensé que realmente ha sido hermoso de que mi oración ha sido contestada en ese momento, Of like, how can I be truly real de cómo puedo ser realmente real and truly listen y realmente escuchar, without just trying to say things spiritual, sin tratar de decir cosas espirituales, trying to sound good, tratar de sonar bien, thinking about how you're going to come across, pensar cómo vas a cruzar todo eso, saying the right words because they're in A Course in Miracles, decir las palabras indicadas porque están en el curso de milagros, you know, being politically correct in The Course in Miracles, como ser políticamente correcto en el curso de milagros, you know, just being exactly as you are. simplemente ser exactamente como eres. And that's what that's what I've felt. Y eso es lo que sentí. Like I want my emotions to lead the way in all of my relationships. Como que quiero que mis emociones dirijan todas estas relaciones, You know, not to use ideas, no utilizar ideas, just actually what do I feel? simplemente qué es lo que siento. Yeah. And so in that moment, that felt sort of really beautiful Entonces en ese with my momento friend. todo se sintió muy lindo con mi amiga, Yeah. Because I was just questioning myself. porque simplemente me estaba cuestionando a mí mismo, Because I want that. porque quiero eso, I want to be real with everybody, quiero ser real con todos. no matter even if it's uncomfortable. No importa si se vuelve incómodo, Yeah, like if if I feel annoyed or whatever. si siento que algo me molesta o lo que sea, Yeah, just to let it up and out. simplemente dejar lo que surja y ya. Because in that I feel like something real can come through. Porque siento que a través de eso algo real puede atravesar. Yeah. You want to say something? Sí. Sí, con lo que decías me recordaba algo, Yes, with what you were sharing, I was remembering something. porque cuando yo vine a la comunidad no sabía prácticamente nada del curso. Because when I came to the community, I didn't know anything about the course, basically. La teoría no la tenía adentro The theory wasn't inside of me. y eso me dio la oportunidad de solo mostrarme tal y como era en ese momento. And that gave me the opportunity to show myself the way that I was. No sabía ni siquiera qué era actuar espiritualmente, creo yo. I didn't even know how to act spiritually. Como que había Spiritual. muchas emociones ahí, It seemed that there were a lot of emotions there, emociones que nunca me había permitido sentir emotions that I never allowed myself to feel, y que había reprimido por años. and that I used to repress for many years. Y esta fue como la primera oportunidad que se me dio para abrirme a todo eso. And this was the first time that was given to me so I can open myself completely to this. Y siento que de ahí es donde viene la verdadera sanación. And I feel there's where the true healing comes. Como, sí, es como a partir de esa apertura de la parte más vulnerable, It's like through that openness of our vulnerability, como siento que ese fue el regalo que tú me diste a mí I feel that was the gift you gave to me.
Y gracias a Dios también siento que he podido darte ese regalo ahora en el viaje. And thank God, I feel I gave you that gift to you as well in this journey, in this trip. Sí, como que hace un regalo que nos hemos estado dando mutuamente. Yeah, I feel it's a gift that we're being giving to one another. Como he podido realmente ver, ok, no hay nada malo conmigo. It's like I can actually see, okay, there's nothing wrong with me. Son solo pensamientos, They're only thoughts. son solo emociones. They're only emotions. Y sí, como que requiere muchísima honestidad. Yeah, and it feels like it requires a lot of honesty. Como cada vez más y más y más. Like every time more and more and more. Como hoy estaba viendo un video de Lisa en TikTok For example, today I was seeing a video of Lisa on TikTok, y ella mencionaba cuántas veces ha tenido que comer de este pastel de humildad. and she was sharing how many times she had been eating from this cake of humbleness. Y que cada vez que ella pensaba que sabía algo, And every time she thought she knew something, era de irse a dar de boca con el piso. it was for her to go again and eat from that cake. Sí. Siento que incluso a ti como que al tú abrir tu vulnerabilidad, Yeah, I feel that even for you, when you open yourself to that vulnerability, es como que abrió la ventana a lo que es real. it's like it opened the window to what is real. Como pudiste ver como a la amiga como un holograma It's like you could actually see your friend as an hologram, y ves toda la luz que está detrás. and you can see all the light that is behind. Y eso me conmueve mucho And that actually really touched me, porque es como que hay algo que está sucediendo aunque no lo pueda ver. because it's like it's something that is happening even if I can't see it, Incluso con la cita que estábamos leyendo, including the quote that we were reading, esa chispa de belleza that spark of beauty, y cómo eso se puede transferir a todas partes. and how that can be transferred to everywhere. Y después había esta otra cita And then we have another quote que desde que la leí la primera vez me llegó muy profundo al corazón. Since I read it for the first time, it hit me directly in my heart. Pero siento que solo decía la primera parte. And I feel it was just the first part. La segunda parte no tanto. The second part, not really. Pero ahora es como más y más veo qué tan importante es esto. But now I can see even more how important this is. Y ahora les voy a leer la cita para que entiendan lo que estoy diciendo. So I'm going to read you the quote now so you can understand what I'm telling. I'm going to read a sentence like from here, this whole thing. All right. Yeah. Well, I started first last time. If you want, you can start. Is that Because I'm speaking, I thought that I could start. all right? Maybe I'll start. Okay. Because then Go ahead. I know where we're at. Mhm. My holy brother, I would enter into all your relationships and step between you and your fantasies. Santo hermano mío, quiero formar parte de todas tus relaciones e interponerme entre tus fantasías y tú. Let my relationship to you be real to you, and let me bring reality to your perception of your brothers. Permite que mi relación contigo sea algo real para ti y déjame infundirle realidad a la percepción que tienes de tus hermanos. They were not created to enable you to hurt yourself through them. No fueron creados para que pudieses hacerte daño a través de ellos. They were created to create with you. Fueron creados para crear junto contigo. This is the truth that I would interpose between you and your goal of madness. Esta es la verdad que quiero interponer entre tu objetivo de locura y tú. Be not separate from me, and let not the holy purpose of atonement be lost to you in dreams of vengeance. No te separes de mí, ni dejes que el santo propósito de la expiación
se pierda de vista en sueños de venganza. Relationships in which such dreams are cherished have excluded me. Las relaciones en las que tales sueños se tienen gran estima me excluyen a mí. Let me enter in the name of God and bring you peace, that you may offer peace to me. En el nombre de Dios, déjame entrar a formar parte de ellas y brindarte paz para que tú a tu vez puedas ofrecerme paz a mí. Es preciosa. It's beautiful. Sí, siento que en mi mente me quedé solo en un pedacito de una oración May I feel in my mind, I stay with one part of this que decía, permite que mi relación contigo sea algo real para ti. and it was saying, let me, Let my relationship with you be real to you. Mhm. O sea, yo me refería como a Jesús, I meant like Jesus, pero la otra parte es tan profunda. but the other part is so profound. Es como que en mis hermanos me puedo encontrar o me puedo perder. It's like I can find myself in my brothers or I can lose myself in them. Porque dice, déjame infundirle realidad a la percepción que tienes de tus hermanos. Because it says, let me, what's the word in English? Let me bring reality to your perception of your brothers. Sí. Sí, es como un gran cambio de percepción, es lo que tiene que ocurrir. Yeah, it's like a big shift of perception that needs to occur. ¿Cuántas veces he tenido que practicar esta lección? How many times I have to practice this lesson. Practicar y practicar y practicar. Practice and practice and practice it. Entonces, sobre todo, se nos ofrecen más oportunidades practicar en las relaciones que se sienten incluso más difíciles. And especially they are giving more opportunities to practice this in the relationships that feel more difficult. Pero es un gran regalo en realidad. But actually it's a big gift for us. Aunque en ese momento tal vez no se pueda sentir así. Even if in that moment we can feel it that way. ¿Cuántas veces no he tenido que regresar yo a esto? How many times I need to come back to this? Y también la otra frase que había encontrado. And also the other phrase that I found. Oh, yeah. You know what I'm... Yeah. You have the dream, right? Mm, This here then. yeah. Yeah, here. The sweet. There. Yep. What, are we reading the whole thing? Yeah, sure. You want 15 and 16? Maybe 15 for now. All right. Dream softly of your sinless brother who unites with you in holy innocence. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia. From this dream, the Lord of God will himself awaken his beloved Son. Y el mismo Señor de los cielos despertará a su Hijo bien amado de este sueño. Dream of your brother's kindnesses instead of dwelling in your dreams on his mistakes. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Select his thoughtfulness to dream about instead of counting up the hurts he gave. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Forgive him his illusions and give thanks to him for all the helpfulness he gave. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda la ayuda que te ha prestado. Do not brush aside his many gifts because he is not perfect in your dreams. Y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho solo porque en tus sueños él no sea perfecto. Sí, esta ha sido otra cita que he usado en caso de emergencia.
Yes, this is another quote that I've been using in an emergency situation. Sí, es tan tentador para el ego todo el tiempo centrarte en los errores And it's so tempting for the ego to focus on the error y olvidar la bondad que ha venido a través de nuestro hermano. and forget all the kindness that has come from our brother. Es como cuando decidimos concentrarnos en el ego, It's like when we decide to focus on the ego, todo lo demás desaparece. everything else disappeared. Es como de verdad centrarse en el ego, en el Espíritu Santo. It's actually to focus on the ego or the Holy Spirit. Y cuando nos centramos en el ego, como que perdemos de vista todo lo bueno de nuestro hermano. And when we focus on the ego, we lost everything good that it's coming from our brother. La otra parte que también me conmueve mucho The other part that also touched me a lot es cuando dice, y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho, it's when he says, and do not brush aside all the gifts he's given you, oh yes, porque en tus sueños él no sea perfecto. because he is not perfect in your dreams. Pero es como que nosotros no estamos queriendo ver la perfección. It's like we're not wanting to see the perfection. Es porque nosotros los hemos juzgado como no perfectos. And it's because we have judged them as not perfect. Eso es lo que nos causa dolor a nosotros. And that's what is causing us pain. Como en el momento de enfocarnos en el resentimiento, It's like when we stay focused on grievances, no podemos ver el amor que está ahí. we cannot see the love that is there. Siento que una de las relaciones más difíciles And I feel one of the relationships that have been more difficult for me ha sido esta relación con Ken. has been this relationship with Ken. Y es porque me ha dado muchas oportunidades para repetir estas lecciones. And it's because it has been giving me a lot of opportunities to practice these lessons. A veces el dolor se sentía tan agudo, Sometimes the pain was so acute, acute, y era como que necesitaba esto de emergencia. and it was like I was needing this as an emergency. Y tan pronto como empecé a enfocarme en todas las cosas amorosas que había hecho, And as soon as I started focus on all the loving things that he has been doing, como que todo lo demás empezaba a desmoronarse. it's like everything else started to fall away. Como que era esta lección de que tenía que dar amor, It was like this lesson that I needed to give love, porque si decidía cortar el amor con alguien o con él, because if I decided to cut out or cut up the love with him or with someone else, eso era lo que me causaba dolor a mí. that's what was bringing pain to me. Al final yo era la que me estaba privando de ese amor. At the end, it was myself who was like depriving myself from that, depriving. Myself from that love. Yeah, I remember that actually on the trip. Sí, igual me acuerdo de eso en el viaje. We would get into our grievances Entrábamos entre nuestros resentimientos and our differences, y nuestras diferencias, but it always came down to pero siempre se reducía a that we wanted to see each other's sinlessness. que queríamos vernos a nosotros inocentes. And we started to see, oh my God, without this, we're just screwed. Y era como, wow, Dios mío, sin esto realmente estamos arruinados. Because the ego is just going to keep generating issues. Porque el ego va a seguir generando problemas. And so we have to be more vigilant than ever before. Entonces tenemos que ser más vigilantes que antes. So that started to become our prayer Entonces eso se volvió nuestra oración, before everything. antes que todo. Yeah, when we would start to share with one another, Cuando empezábamos a compartir uno al otro, to remember that. recordar eso. And it was beautiful
Y fue hermoso, because when I was in that state, porque yo cuando estaba en ese estado, you know, she could say anything to me ella podía decir cualquier cosa and I would feel good. y yo me sentía bien. But then if I wasn't prayerful, Pero si no estaba en oración, then it would evoke more stuff. entonces llamaría más cosas, evocaría más cosas. But in that, nothing's going wrong. Pero en eso nada está yendo mal. It's just other thoughts that need to be actually healed. Es que simplemente otros pensamientos tienen que ser sanados. Yeah. You know, and I was just remembering earlier on in the relationship Y me estaba acordando que al principio de nuestra relación, when you wanted to get close to me, cuando te querías acercar a mí, and I said, I just have so much hate in my mind. y yo decía, simplemente tengo mucho odio en mi mente. I said, that's why I don't like relationships, Es por eso que no me gustan las relaciones, because there's just so much hate there that what can you do? porque hay tanto odio que ¿qué puedes hacer? And you said, no, I want to do it. Y tú decías como, remember. yo quiero hacerlo. Yeah. And so it's like then we actually share the things that we don't want to share. Y de hecho compartimos cosas que no queríamos compartir, That I was so frightened of sharing with anyone. que tenía tanto miedo de compartirlo con cualquiera. And Anna was actually the start of that. Y Ana realmente era la estrella en eso. And El it was, comienzo. yes, Ujú. yeah. And of course, it's particularly actually things about each other. Y claro, particularmente es cosas acerca de uno al otro. Yeah. And so I would share at times when I had it come up, Y sí, lo compartía cada vez que surgía, my hate for her. mi odio hacia ella, Evenly. realmente. And the thing was, is I would get happy in doing it Y la cosa es que me volvía feliz en hacerlo, because I'd never given myself permission. porque nunca me había dado permiso And I felt like I was completely terrible. y sentía que era terrible. But when I shared, Pero cuando lo compartía, it was like I felt this complete weight lift off my shoulders. pero sentía como que todo este peso se levantaba de mis hombros. But that wasn't the experience for you, was it? Pero At that time, no. esa no era la experiencia para ti, No. ¿no? It was, but one of the things that I loved what you said, Pero una de las cosas que yo amé que tú dijiste, I remember when you were very upset afterwards. me acuerdo una vez cuando tú estabas muy molesta And you said, the thing is, it hurts so much y tú dijiste lo que odia, lo que duele tanto because these are all the thoughts that I actually have about myself. es que son estos los pensamientos que yo tengo sobre mí misma. And of course, it feels exposing. Y claro, parece algo expuesto. But then it was like, then that's when you started to actually face them. Y claro, ese ha sido el momento cuando realmente lo has empezado a enfrentar. Because they were ruling you in the back of the mind. Porque te estaban gobernando a la parte trasera de tu mente. And the same with when Anna would share with me at times. Y lo mismo cuando Ana compartía acerca de mí. Once we really opened up. Cuando realmente nos hemos abierto. Because it's like somehow there became a foundation, I felt. Porque siento que de alguna manera eso se convirtió como la base. And in that, it was like, okay, let's let up all that hatred. Y en eso era como, vamos, saquemos todo ese odio. And then it was like, I had to be really honest with myself because it's coming to me. Y en ese momento era así, tengo que ser muy honesto conmigo mismo porque está viniendo para mí. And want to release them. Y quiero soltarlo. And say, yeah, I want to see myself differently. Y era como, sí, quiero verme a mí mismo diferente. Yeah, if this is coming at me, then I want to heal it. Si esto está viniendo hacia mí, entonces quiero sanarlo. So then it becomes like we're actually giving each other gifts. Entonces ahí se volvió como que realmente nos estamos dando regalos. So often when we're on this journey, Entonces, usualmente en este viaje, we think, oh, they're so loving towards me. They're so peaceful towards me. pensamos, ay, son tan pacíficos conmigo, son tan amorosos. Oh, that's such a gift. Eso es un regalo. But really the true gift is when someone's really honest with you Pero realmente el verdadero regalo es cuando alguien es honesto contigo and shows you your blocks to the awareness of love's presence. y te muestra los obstáculos en la presencia del amor. Yeah.
So I felt grateful. I felt grateful for that. Entonces sí, me sentí agradecido por ello. And now I know Y ahora sé there's just so much down there. It's just unbelievable. que hay tanto ahí abajo que es como no lo puedes creer. And so I love what you shared about Lisa. Entonces me encanta lo que compartiste acerca de Elisa. This truly is a humbling journey, to say the Right. least. Realmente, para decirlo menos, realmente es un viaje de mucha humildad. And I think it's actually being humble enough to feel everything that I'm experiencing. Y realmente siento que ha sido muy humilde poder experimentar todo lo que he experimentado. And to really look at where I'm actually denying. Y realmente ver donde realmente estoy negando. You know, only this morning I was triggered. Esta mañana yo estaba detonado. But I just went completely numb. Simplemente me adormecí. And I just thought, this is fascinating, yeah. Y dije, esto es fascinante. And it was like, now I've got used to sort of really wanting to feel what's happening. Y ahora ya me he acostumbrado a realmente sentir lo que está pasando. So it's like I could feel like I was covering up some sort of hurt. Entonces podía sentir que estaba tratando de cubrir algo de dolor. And then there was just like a cover of denial. Entonces ahí había como algo que cubría de negación. And before I would have said, I'm okay, it didn't affect me. You know? Y antes podía decir, estoy muy bien, no me afectó. And so this morning I sat for about 3.5 hours. Entonces esta mañana me senté como 3 horas y I media. woke up at like 2:30 a.m. Me desperté a Como a las 2:30. como a las 2:30. And I was sitting there, and for most of the time, I was like, I'm just obviously in denial. Me senté ahí y simplemente dije, simplemente estoy viendo la negación. And I felt numb. Y me sentí adormecido. And then at certain points, there would be, because I sat with it for long enough, Y en algunos puntos, porque me senté en ello bastante tiempo, there would be this slight pain underneath. había este pequeño dolor por debajo. And I think, okay, good, this, you know, oh wow, this is what's being covered up. Y yo decía, wow, esto es lo que se está cubriendo. And then when I could relax, Y después me podía relajar. I could feel a little bit more. Podía sentir un poco más. So I was grateful that I had plenty of time to sit with it. Entonces era genial de que podía sentarme bastante tiempo con ello. But I know I really got nowhere near it. Sorry? Pero no me acerqué para nada a este sentimiento. Because there's so much denial and suppression in my mind. Porque hay tanta negación y supresión en mi mente. But it was a start. Pero fue un comienzo. And so then the day went on, the morning. De ahí la mañana siguió. And then it was really strange. Y fue muy extraño. Because I actually started to feel lighter and happy. Porque me empecé a sentir más ligero y feliz. And I then had that prayer, if there's something else here, please show me. Y después en esa oración, si hay algo más aquí, por favor, muéstramelo. And really for me now, it's not coming in thoughts necessarily. Y bueno, para mí realmente no vienen pensamientos necesariamente. It's more coming in how I feel. Se vienen más en sentimientos. And then it was like, because I relaxed again. Y porque me relajé de nuevo. From nowhere, this just sadness just came up. De la nada, esta tristeza vino. And I've never felt like that before. Y nunca me sentí así antes. It was like really like, it was a new feeling. Era un nuevo sentimiento. And it was like, it was sort of like coming, it felt like it was coming all through my body. Y parecía que estaba viniendo a través de todo mi cuerpo. And it felt really strange. Y se sintió muy extraño. And I just felt really sad. Y me sentí muy triste. And I just allowed myself to go, actually feel it. Y realmente me permití realmente sentirlo. I was like, oh, this is, there was excitement as well with it. I was like, okay, what am I feeling now? También había emoción porque era como, ya no me siento adormecido. And then I was able to cry Y después pude llorar several times. varias veces. And that took me like, well, from 2:30, then this happened about 9. So it took me like 6 hours. Entonces eso me tomó como unas 7 horas. But now it's become more fascinating to me.
Pero ahora se volvió más fascinante para I mí. see that there's just so many masks. Veo que hay tantas máscaras. There's so many levels in my mind that are blocking everything, literally. Hay tantos niveles que realmente están obstaculizando todo. And it is becoming more joyful to continuously look. Y se está convirtiendo más divertido realmente ver. And that actually comes from being honest with one another, Y eso realmente viene de ser honesto con el otro, because then more healing comes. porque más sanación viene. Me estaba recordando algo. Yes, I was remembering something. Una vez en el viaje There was one time on the trip que estábamos a punto de dar un retiro when we were about to have a retreat y no nos sentíamos conectados. and we were not feeling connected. Y me recuerdo que Ken empezó a compartir todo lo que tenía en su interior. And I remember Ken started sharing everything he has inside of him. Y justo antes de eso yo en realidad estaba experimentando mucho, mucho amor. And a little bit before that, I was actually experiencing a lot of love Y mucha conexión con Jesús. and a lot of connection with Jesus. Y en el momento en que él empezó a decir todos sus pensamientos de ataque, So when he started sharing all his attack thoughts, para mí fue muy tentador meterme en eso. for me, it was really tempted to get inside that. Pero fue como que empecé a meterme en ese mundo. But it was like I was getting into that world. Y en ese momento sentí tan fuerte. And in that moment, I felt so strong. Prefiero estar equivocada I'd rather be wrong que no dejar de sentir este amor. than stop feeling this love. Pero fue tan intenso But it was so intense porque yo sabía que teníamos que encontrarnos otra vez. because I knew that we need to meet again. Íbamos a dar un retiro juntos. We were about to give a retreat. Y fue como una lección tan bonita. But it was like a really beautiful lesson Porque ahí era como esa elección. because there was like this choice. Como prefiero alinearme con el amor Do I rather align with love o quiero seguir en los resentimientos. or do I want to stay with the grievances? Sí, como voy a sacrificar el amor de Dios por sentir estas cosas y aferrarme a esto que me duele. Yeah, it was like, am I gonna sacrifice this love for God just to stay with these grievances that are holding me back? Y no era como que no quería permitir esos resentimientos que estaban saliendo And it wasn't like I was not allowing those feelings to come up o diciendo que no estaban ahí, or denying them, sino permitiendo que se elevaran more like allowing them to come up y también estar dispuesta a que está equivocada. and also being willing to be wrong. Y siento que fue como que explotó algo en mi cabeza And I feel like something exploded in my head. y fue como un gran milagro. And it was like a huge miracle. Como, wow, yo soy la única que ha estado equivocada. Like, wow, I'm the only one who has been wrong. Y la humildad que eso trae. And the humbleness that brings to us. Pero eso ha sido entre los dos mucho. But this has happened to between both of us so many times. Y muchas veces no se ha visto bonito. And many times it hasn't seemed really beautiful. Pero siento que ha habido mucha sanación. But I feel it has brought a lot of healing. Como al principio yo siempre quería ser muy educada. Like at the beginning, every time I wanted to be really polite Y buena. and good. Pero en eso estaba reprimiendo una gran parte de mí. But in that, I was repressing a lot of myself. Estaba reprimiendo toda la oscuridad que está ahí abajo. I was repressing all the darkness that was beneath that. Y fue como que tú viniste. And it was like you came. Y todo eso quería salir. And all that one wanted to come up. Pero yo quería seguir siendo educada. But I still wanted to be polite. Y buena. And good.
Y era un gran conflicto interno. And it was a huge conflict inside of me Hasta que finalmente dejé salir esa oscuridad. until I allowed that darkness to come up and come out. Con nuestra amiga decíamos que es como un monstruo que está dentro. With our friend, we were saying like, this is a monster that is inside. Incluso hay una canción que me encanta Actually, there's a song that I love, que habla de este monstruo que está abajo. and it's saying about this monster that is underneath. Y como diciéndole al Espíritu Santo como ayúdame a quedarme cuando vienen esas emociones. It's like saying to the Holy Spirit, please let me stay with those emotions when they're coming up. Como ayúdame a quedarme. Like, please let me stay with them. Ayúdame a no huir de esto. Please help me to not run away from them. Como que cada vez que dice esa línea, Like every time this song mentioned this line, please help me stay, por favor, ayúdame a quedarme. siento algo que me toca mucho el corazón. It's something that is really touching my heart, Porque ahí es donde está la sanación. because there's where the healing is. Ayúdame a quedarme ahí donde siento ese dolor Help me to stay there where I'm feeling this hurt y no distraerme and not being distracted, para que pueda entregártelo so I can really hand it over y no seguir huyendo de él, and not keep running away from it, como no seguir huyendo de mi oscuridad not keep running from running away from my darkness, o de esos lugares en mi interior que no están pulidos. or those parts inside of me that are not foolish. Yeah, because it's like all the love is underneath that. Porque todo el amor que está ahí por debajo. Yeah. And that's what I've been seeing. Y eso es lo que he estado viendo. I felt like there was a monster controlling me. Yo sentía que había un monstruo controlador en mí. And I thought I'm powerless. Y yo sentía soy impotente. And if I don't control this, Y decía, si no controlo esto, I have no idea what this hatred is capable of. no sé de qué es capaz todo este odio. And that really felt like a prison. Y realmente eso sintió como una prisión. And so really I was just frightened of really facing my own thoughts. Y realmente estaba muy asustado de enfrentar todos mis pensamientos. But the more I've been sitting with them, Pero mientras más me he quedado con ellos, the easier it's got. más fácil se ha vuelto. And it's like, okay, I'm not as frightened any longer. Y es como, wow, no tengo tanto miedo como antes. And then what I've been seeing is through facing that, Y he visto que a través de enfrentar eso, is that there's actually this, that I'm more terrified of love. tengo más miedo al amor. It's like that is such a cover up Es como una cubierta for these real feelings. para estas emociones reales. Yeah. And I keep seeing that over and over again. Y lo vuelvo a ver una y otra vez. And so, for example, yesterday, Por ejemplo, ayer, me and Jason went over to La Casa de Milagros. yo y Jason fuimos a la Casa de Milagros. And we've been speaking with one another. Y hemos estado hablando uno al otro. Because like there have been some like miscommunications. Porque han habido comunicaciones disruptivas. So we got more and more interested. What is going on? Y entonces los dos nos hemos vuelto interesados en qué está pasando. We're both extremely punctual. Los dos somos extremadamente puntuales. And yet we missed each other. Y sin embargo, no nos hemos encontrado. And then in our communications, Y luego en nuestras comunicaciones, I thought we were talking about something and there was more information that I missed. y estábamos hablando de algo, pero había información de la que me perdía. So we weren't actually on the same page. Entonces realmente no estábamos en la misma página. There were these slight little grievances. Habían estos pequeños resentimientos. And when we actually spoke, Y cuando realmente hablamos, it like cleared them all up. todo se aclaró.
And you have those experiences when you think, oh, I thought we were talking about this. Y claro, tienes estas experiencias cuando, pensé que estaba hablando de esto. Yeah, and then, vice versa. Y luego viceversa. So we okay, we got clear. Y era como, bueno, nos hemos aclarado. So he said, well, we just need to come closer together. Simplemente tenemos que acercarnos And let's just keep praying together. y sigamos orando juntos. Said, yeah, that feels good. Eso se siente bien. So then we drive over in the car. Y luego manejamos hacia en el auto. And we're just sitting in silence. Y simplemente nos estábamos sentando en silencio. And I'm in prayer. Y estoy en oración. Like what is most helpful with me and Jason right now? ¿Qué es lo que sería más útil para mí, Jason, ahora? And so we always think like it's something that I've really got to give some wisdom or, something helpful. Y a veces pensamos que es como alguna sabiduría que tengo que dar o algo así. But the thought that just came to my mind, Pero el pensamiento que vino a mi mente it was very simple. ha sido muy simple. Love Jason. Ama a Jason. And so we stopped off. We had to buy a few things. Entonces de ahí paramos a comprar algunas cosas. And as soon as I had that thought, Y tan pronto tuve ese pensamiento, my whole being changed. todo mi ser cambió. I felt relaxed. Me sentí relajado. We went and did what we had to do. Fuimos a hacer lo que tenemos que hacer. Everything flowed Todo fluyó completely. completamente. And he was staying over at La Casa de Milagros. Y él se iba a quedar en la casa de milagros. So I was leaving. Entonces yo estaba yéndome. And so we hugged. Entonces nos abrazamos. And I felt the emotion then when this happened. Y sentí ahí la emoción cuando eso pasó. And I said, Jason, Y le dije, ¿sabes, Jason? who spoke about communication. Hablaste de la comunicación. And I said, the only thing I heard Y lo único que escuché, was I just need to love you. que simplemente necesito amarte. And that just feels like then I'm giving everything to you. Y eso se siente que de ahí entonces te estoy dando todo. Because it's like if I look at it in terms of form, Porque si lo veo en términos de la forma, I would think, joining's up, we're not on the same page. es como, no estamos en la misma página. So you got to, I can't judge it from that. Y no lo puedo juzgar desde ahí. But as soon as I just allowed myself just to love him, Pero tan pronto yo permito amarlo. then it was like the whole thing just did not matter to me any longer. Y es como que toda la cosa ya no me importa. I just thought, I don't care if I'm not understood. Es como que ya no me importa todo eso. Yeah. I don't even need to understand him in a way either. I don't need to understand him. Ni siquiera necesito entenderlo. Like let the love just carry everything. Simplemente dejar que el amor se haga cargo de todo. And it's almost like if there seems to be things that need to be fixed between two, Y si aparentemente aparecen cosas que necesitan ser arregladas, then that feels impossible. entonces eso parece imposible. Yeah. And I always remember the movie The Shack. Y también me acuerdo siempre la película de Shrek, God. La cabaña. La cabaña. And Mac, he's going through a really tough time. Y Mac está yendo por un momento terrible. So I can really relate to him because he can't express how he's feeling. Y me puedo relacionar con él porque no puede expresar lo que está sintiendo. If you haven't seen the movie, his daughter's been murdered. Si no han visto la película, So, La hija es asesinada. yeah. So he's not feeling good at all. entonces no se está sintiendo bien para nada. And now he's not speaking to his wife. Y ahora no está hablando a su esposa. And obviously she can tell he's upset by the way he's acting. Y claro, puede decir que está molesto acerca de la manera que está actuando. And she wants to be available for him, yeah? Y ella quiere estar disponible para él. And so she's giving him space. Entonces ella le está dando espacio. And he wants to go away. Y él se quiere ir, se quiere alejar. So when she packs him off in the car, Entonces cuando le ayuda a empacar en el auto she says, whatever's going on, Mac, y le dice, lo que sea que esté pasando, Mac, don't forget we love each other. no te olvides que nos amamos.
And that always touched me. Y eso siempre me conmovió. Because it's like no matter what's going on, Porque no importa lo que está pasando. it can be super messy if it wants to be. Puede ser todo desordenado, desastroso. But don't forget we love each other. Pero no te olvides que nos amamos. And that's with everyone. Y eso es con todos. And I want to remember that literally with everyone. Y realmente yo me quiero acordar eso literalmente con todos. If the postman knocks on the door. Sí, sorry. El cartero tocar a la puerta. Yeah. You know, to remember, don't forget we love one another. Es como no recuerdan, no te olvides que nos amamos unos a los otros. Yeah. Thank you. Shall we see if we have any questions? Vamos a ver si tal vez hay alguna pregunta o comentario. Or any comment? Y si no, puede ser que ese es un lindo lugar para terminar hoy. And if there are no questions, maybe this is a good moment to end it up. Yeah, for sure. Recordar que nos amamos Just remember that we love each other. y que eso está debajo de todas las relaciones. And that's underneath all relationships. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Gracias. Gracias a todos. Thank you, Diana. Thank you both. Thank you, Deborah. Gracias. Thank you. Oh, lovely to see you.